নমস্কার বন্ধু। আজ শ্রাবণ মাসের চতুর্থ সোমবার, ভগবান শিবের এক বিশেষ দিন। মহাদেবের করুণায় এই দিনে করা প্রার্থনা ও মন্ত্রজপ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। শ্রাবণ মাস মহাদেবের অতি প্রিয় একটি মাস। বিশ্বাস করা হয় এই মাসে প্রতি সোমবারে ভক্তিভরে ভগবান শিবের আরাধনা করলে অসম্ভব ইচ্ছাও পূর্ণ হয়। বিশেষত আজ চতুর্থ সোমবারে শিবের ইচ্ছা পূরণ মন্ত্র জপ করলে জীবনের বাধা বিপত্তি, আর্থিক সমস্যা, মানসিক কষ্ট দূর হয় এবং মনস্কামনা পূর্ণ হয়। আজ আমরা শেয়ার করব শিবের এক অতি শক্তিশালী ইচ্ছা পূরণ মন্ত্র। ভোরবেলা বা সন্ধ্যায় স্নান সেরে পরিষ্কার পোশাকে শিবের সামনে বসুন। শিবলিঙ্গে জল, দুধ ও বেলপাতা নিবেদন করুন। সম্ভব হলে একটি রুদ্রাক্ষের মালা দিয়ে অন্তত 108 বার এই মন্ত্র জপ করুন। মন্ত্র জপের সময় মনে মনে নিজের ইচ্ছাটি স্পষ্টভাবে কল্পনা করুন। এই মন্ত্র জপের উপকারিতা কী? অসম্ভব ইচ্ছাও পূর্ণ হয়, জীবনের সমস্ত বাধা দূর হয়, মানসিক শান্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে, পরিবারে সুখ ও সমৃদ্ধি আসে। সময়াভাবে শুধুমাত্র সারাদিন যখনই সময় পাবেন এই শক্তিশালী মন্ত্রটি শ্রবণ করুন। দেখবেন আপনার সকল ইচ্ছে খুব শীঘ্র পূরণ হচ্ছে। শ্রবণ করার সময় কল্পনা করবেন যে আপনার অপূর্ণ ইচ্ছে পূর্ণ হয়ে গেছে, মহাদেবের করুণা আপনার উপর বর্ষিত হচ্ছে। তাহলে আজই এই পবিত্র দিনে ভোলেনাথের চরণে প্রার্থনা করুন এবং এই ইচ্ছা পূরণ মন্ত্র জপ করুন। মহাদেবের কৃপায় আপনার সব মনোকামনা পূর্ণ হোক। চলুন মন্ত্র জপ ও শ্রবণ করি। ওম নমঃ শিবায়। হর হর মহাদেব। ओम नमः शिवाय। ओम नमस्ते भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय श्रीकलाग्निकलाय कलाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन् महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमस्ते भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय श्रीकलाग्निकलाय कलाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन् महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमस्ते भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय श्रीकलाग्निकलाय कलाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन् महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमस्ते भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय श्रीकलाग्निकलाय कलाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन् महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमस्ते भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय श्रीकलाग्निकलाय कलाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन् महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमस्ते भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय श्रीकलाग्निकलाय कलाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय
मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमस्ते भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय श्रीकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमस्ते भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय श्रीकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमस्ते भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय श्रीकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमस्ते भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय श्रीकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमस्ते भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय श्रीकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमस्ते भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय श्रीकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमस्ते भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय श्रीकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमस्ते भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय श्रीकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमस्ते भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय
श्रीकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमस्ते भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय श्रीकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः।